Alright, let's move out. Ini just skip saja. Alright, let's move out. Fire in the hole. Enemy down. Need assistance. Enemy down. Blue team win. Aduh, cepat sekali ya guys. Cepat sekali menangnya ya kita guys. Baru. Aduh. Lama pun nggak minum. Enggak kebayang. Benar pun. Oke guys, ini bagus guys. Pindah lagi. Aduh, sini jalan jelek di sini. Macam tai. Jelek sekali jaringan. Ini jaringan ini bagaimana? Tidak mendukung. Jaringan tidak mendukung. Bagaimana ini guys? Jaringan nge-lag. Maaf ya guys, tadi saya skip. Ini juga kita main. Waduh. Take fire. Let's get assistance. Taking fire. Need assistance. Hai jaringan ini. Waduh. Kita kalah guys. 1-12 ya guys. Bahasa tempat. Itu tadi guys. Sangat bodoh teman-teman guys. Kita skip saja ya guys. Jangan skip lah. Kita lihat dulu. Ya, sini teman jago dan lawan juga jago. Macam tai. Blue team win. Baru main menang nih guys.
All right, let's move out. All right, let's move out. Enemy down. Enemy down. Enak saja dia mau ambil killku. Saya tidak keterima. Apa lagi tuh? Enemy down. Mati. Blue team win. Yeay, menang lagi kita guys. Wohoi. Ya hai. Ya hei. Appreciate share the two. Cin. Saya main lagi satu kali. All right, let's move out. Alright, let's move on. Tunggu di sini lalu datang langsung tembak guys. Enemy down. Maaf ya guys, sama juga mas guys. Punya mana ini? Mati kau bodoh. Blue team win. Oh, kita menang. Kita main lagi. Ini ke sini baru kini, ke sini baru ke sini. Baru sampai. Enemy down. Oh, satu temannya sudah mati. Apa lagi nih? Waduh, nge-lag guys. Waduh. Dilihat di sekitar. Tahu ada musuh. Taking fire. Need assistance. Iya guys, dia tinggal satu orang lagi guys. Oh ternyata ada. Dia mati dan kita menang lagi. Kita lawan lagi dia. Alright, let's move out. Kenapa musuh begitu gampang banget? Enemy down. Oh, itu siapa yang masuk itu? Bush guys, lawanku ada jenderal. Oh guys, kenapa dari tadi saya mau bilang oh guys? Kita lihat saja yang mau masuk ke sini, dia akan mati. Fire in the hole. Kita lihat. Aduh, ngulet. Blue team win. Kita menang lagi, menang. Boom. Oh, menang. Dan saya paling terjago di situ. Yeah. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen ya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya bisa menonton juga dan subscribe juga punya ku. Dah, goodbye.